अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम मुअल्लक़ा के मशहूर शायर तरफ़ा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के दर्स में हमने इम्रुल कैस के बारे में गुफ्तगू की, इम्रुल कैस की शायरी और उसके मुअल्लक़ा का दरासा किया और उसके मुअल्लक़ा के बाद मुंतखब अबियात की शरह की। आज के इस दर्स में जिस शायर के ताल्लुक से हम बात करना चाहते हैं उसका नाम तरफ़ा इब्नुल अब्द है। तरफ़ा इब्नुल अब्द है। इस शायर के बारे में ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम उम्री में इंतकाल कर गया, यानी जब इसकी उम्र 26 साल थी तभी इसका कत्ल हो गया। इसलिए इसके शायरी के बहुत ज़्यादा मजमूए हमारे पास मौजूद नहीं है या इसके अशार का ज़ख़ीरा कम है। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊं कि कि तरफ़ा का जो ज़माना है या उसकी जो पैदाइश का ज़माना है वो 540 मिलादी के आसपास है। यानी तरफ़ा की पैदाइश 540 मिलादी के आसपास बहरैन में हुई। बहरैन से मुराद वो बहरैन नहीं है जो जिसे हम आज बहरैन के मुल्क के नाम से जानते हैं, बल्कि अहसा का जो इलाका है, मौजूदा सऊदी अरब का जो अहसा का इलाका है, यही वो इलाका है या इसके अतराफ का जो इलाका है उसे बहरैन कहा जाता था। तरफ़ा की वलादत बहरैन में 540 मिलादी के आसपास हुई और 565 के आसपास इसका कत्ल हुआ। चुनांचे ये कुल 26 साल का था जब इसकी वफात हो गई। इसकी जिंदगी में खास बात यह है कि इसका चचा और इसका मामू दोनों ये शायर थे, दोनों शायर थे। चुनांचे इसका मामू मशहूर जाहिली शायर अल मुतलम्मिस है और इसका चचा मशहूर जाहिली शायर अल मुरक्कश अल असगर है। इसकी जिंदगी की जो बुनियादी बातें हैं वो ये हैं, या उनमें अहम बात जो इसके शायरी से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि इसने यतीमी की ज़िंदगी बसर की और बहुत ही कम उम्री में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। हम देखेंगे कि इसकी शायरी में या इसकी ज़िंदगी में इसकी यतीमी का असर भी नुमाया है। चुनांचे इसके अंदर क़ुव्वते खुद इरादी, अपने आप पर एतमाद करना और इसी तरह इसके इस यतीमी का एक मनफी पहलू जो इस पर नुमाया है वो है लहव लईब का शिकार हो जाना। चुनांचे इसकी उम्र का एक हिस्सा या इसकी छोटी उम्र का बेशतर हिस्सा लहव लईब में भी गुजरा है जो इसकी शायरी में मौजूद है। इसकी ज़िंदगी की ट्रेजेडी ये हुई कि ये मदह करने के लिए बाद हुक्काम उमरा या बादशाहों के पास जाया करता था। खुसूसियत के साथ जब इसकी इक्तिसादी हालत ख़राब हुई तो ये अपने मामू मुतलम्मिस के साथ अम्र इब्न हिंद जो उस वक्त हेरा का बादशाह था उसके पास गया। उसने इन दोनों की बड़ी आवभगत की और इन दोनों को अपने भाई का नदीम बना दिया। चुनांचे ये दोनों उसके भाई के पास रहते थे और उसके मजालिस में शिरकत करते थे और इनकी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। साथ ही साथ इसका अम्र इब्न हिंद के पास भी आना जाना लगा रहता है। रवायतों में आता है कि एक दिन ये अम्र इब्न हिंद के पास बैठा शराब पी रहा था कि शराब के जाम में अम्र इब्न हिंद की झांकती हुई बहन का साया नजर आया। चुनांचे इससे रहा नहीं गया और इसने उस पर कोई शेर कह दिया। अम्र इब्न हिंद को ये बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन उसने इसे अपने दिल में छुपा करके रख लिया और कुछ जाहिर नहीं किया और किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा जब इससे इंतकाम ले। इसी बीच एक वाकया ये पेश आया कि ये दोनों मामू और भांजे अम्र इब्न हिंद के भाई की मजलिस में शिरकत के लिए किसी वक्त गए तो वो अपने साथियों के साथ शराब पीने में मशगूल था और इन दोनों को बारियाबी का मौका नहीं दिया। जब ये दोनों परेशान हो गए तो गुस्से में आकर के तरफ़ा ने इसके भाई की हिजो की
اور ساتھ ہی ساتھ عمرو ابن ہند کی بھی برائی بیان کی اور بڑی ہی قبیح انداز میں دونوں کا ہجو کیا۔ جب یہ بات عمرو ابن ہند کو پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے ان دونوں کو بلایا، لیکن ان دونوں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ بلایا اور ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا اور دل میں جو غصہ تھا اسے چھپائے رکھا۔ اور اس کا جو عامل بحرین میں تھا یا بحرین میں جو اس کا سرکاری والی تھا، جو بحرین کا مسئول تھا، اس کے پاس ان دونوں کو ایک ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ تم دونوں وہاں جاؤ، اس خط میں تمہارے لیے ہم نے بہت سارے انعامات لکھ دیے ہیں۔ یہ دونوں خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن اس کا جو ماموں تھا وہ بڑا چالاک تھا، چونکہ عمر بھی تھی، تجربہ بھی تھا، تو اسے شک ہوا۔ اس نے کہا کہ عمرو ابن ہند نے خلاف توقع ہماری بڑی عزت افزائی کی ہے اور مجھے شک ہے۔ چنانچہ وہ جب وہاں بحرین پہنچا تو کسی سے اس خط کو پڑھوایا۔ اس نے بتایا کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمہارا قتل کر دیا جائے۔ وہ فوراً سمجھ گیا اور اس نے پھاڑ کے پھینکا اور وہاں سے شام فرار ہو گیا۔ یہ بات اس نے طرفہ سے بھی کہی اور یہ کہا کہ دیکھو، جو چیز میرے خط میں ہے مجھے یقین ہے کہ وہی چیز تمہارے خط میں بھی ہوگی، اس لیے میری بات مانو اور اسے پھاڑ کے پھینک دو اور ہم نکل چلتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے لیے انعام کا وعدہ کیا ہوگا اور اس لالچ میں آ کر کے وہ چلا گیا۔ بحرین کے عامل کو جب اس نے وہ خط دیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں اس کے قتل کا حکم ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھو، میرے اور تمہارے درمیان تعلقات ہیں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میری خواہش ہے کہ صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے غائب ہو جاؤ اور میں یہ سمجھوں گا کہ تم میرے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ تم شاید مجھے انعام دینا نہیں چاہتے ہو، اور لالچ نے اسے پکڑ لیا اور وہاں سے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ صبح اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا۔ اس کی اس مختصر سی زندگی میں جو اس کے شاعری سے تعلق ہے وہ چند باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی مختصر ہونے کی وجہ سے اس کے اشعار بھی کم ہیں اور ہمیں جو اس کا دیوان ملتا ہے اس میں بہت ہی کم اشعار ہیں دیگر جاہلی مشہور شعراء کے مقابل میں، خاص طور سے جو معلقات کے شعراء ہیں۔ دوسری بات جو میں اس کی زندگی میں جو اہم ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، دوبارہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس نے یتیمی کی زندگی بسر کی تو اس زندگی نے اس کے اندر مسئولیت، ذمہ داری اور قوت خود ارادی پیدا کی، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت مضبوط تھی اور قوی تھی، لیکن اسی وجہ سے اس کے اندر لہو لعب بھی تھی، اور لہو لعب کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گھومنا، شراب نوشی کرنا اور دوستوں کے ساتھ پھرنا، جس نے اس کے اندر کچھ کمزور صفات بھی پیدا کی اور انہی کمزور صفات کا یہ شکار ہوا۔ یہ اس کے زندگی کے تعلق سے مختصر کہانی ہے یا اس کے زندگی کا مختصر سا قصہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی شاعری کی طرف۔ جب ہم طرفہ کی شاعری پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں وہی بات نظر آتی ہے کہ اس کے اشعار کا مجموعہ کم ہے، اور اس کے اشعار میں جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ معلقہ ہے، اور اسی معلقہ کو لوگ دیکھ کر کے یا عموماً اسی معلقے کو سامنے رکھ کر کے اس کی شاعری پر حکم لگاتے ہیں۔ لیکن اس کی شاعری کی خصوصیات یا اس پر حکم لگانے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ طرفہ نے کن موضوعات پہ شاعری کی ہے، یا اس سے پہلے اس کی شاعری کے بارے میں نقاد کی کیا رائے ہے۔ اگرچہ طرفہ کی شاعری کم ہے لیکن نقاد کی رائے اس کے بارے میں بہت ہی قوی ہے، اور نقاد نے اسے بڑا شاعر مانا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ معلقہ میں معلقات میں اس کے معلقہ کی ترتیب دوسری ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے معلقہ کو رکھا گیا ہے۔ ابن سلام نے اگرچہ اسے جاہلی شعراء کے چوتھے طبقے میں رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ چوتھے طبقے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شاعری ہی کم ہے، یا اس نے زیادہ شاعری ہی نہیں کی ہے، اور ہمارے سامنے جو اس کے اشعار کا مجموعہ ہے وہ بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر نقاد ہیں انہوں نے اس کی قوت شعر کا کھل کر کے اعتراف کیا ہے، اور اس کے فنی خصوصیات کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ ابو عمرو ابن العلا، ابن رشیق، اسی طرح لبید بن ربیعہ، اسی طرح ابن قتیبہ،
इसी तरह और दीगर नुकाद ने और इस जमाने के भी नाक़दीन ने इसे बड़े शुअरा में गर्दाना है और जाहिली शुअरा के सफ़े अव्वल में इसे शुमार किया है। बल्कि बाद नुकाद ने तो यहाँ तक कि कहा है कि तरफा ये इमरुल कैस से बड़ा शायर था, और बाद ने ये कहा है कि अगर तरफा लंबी जिंदगी पाता और मजीद जिंदगी गुजारता तो ये इमरुल कैस से बड़ा शायर होता। इसी तरह बाद नुकाद ने यह कहा है कि अगरचे तरफा जाहिली शुअरा में सबसे बड़ा शायर नहीं है, लेकिन वो सफ़े अव्वल का शायर है और ऊँटनी के वस्फ में उसे पहला मकाम हासिल है। अपने इस मुल्लक़े में जो इसने ऊँटनी का वस्फ बयान किया है, इसमें इसकी वजह से या इस वस्फ में इसे पहला मकाम दिया गया है। खुलासे कलाम ये है कि तरफा ये जाहिली शुअरा में सफ़े अव्वल का शायर है और इसके शायरी की जो फ़नी खुसूसियात हैं उनकी वजह से इसे बड़ा मकाम हासिल है, और इसके मुअल्लक़ा पे जो भी नज़र डालेगा उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये बहुत ही बड़ा और कवि शायर था और उम्र ने इसके साथ वफा ना की, वरना इसकी बड़ी शान होती। ये इसके शायरी के बारे में अहले इल्म की राय है और नुकाद की राय है। जब हम तरफा की शायरी पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि तरफा ने मुख्तलिफ अगराज में शायरी की है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे शायरी की है। उसमें जो अहम मौज़ूआत हैं वो सबसे पहले बुकाउल अतलाल है, यानी मनाजिल दयार और टीलों पर रोना। ये तकरीबन तमाम जाहिली शुअरा के यहाँ पाया जाता है। जब वो अपने कसीदों के शुरू में उन अतलाल और आसार पर, उन टीलों पर रोते हैं जहाँ कभी उनके महबूब का कबीला रहा करता था, या जहाँ से उनकी यादें वाबस्ता हैं, या जहाँ वो खुद रहा करते थे और फिर उसे छोड़ के दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। दूसरी एक चीज जो तरफा के शायरी में पाई जाती है, या तरफा की शायरी का तो एक मौजू है, वो गजल है। तरफा ने गजल के भी अशार कहे हैं और गजल के अशार में तरफा की कुदरत देखने के लायक है। इसी मुअल्लक़ा में तरफा ने अपनी महबूबा का वस्फ बयान किया है और उसे याद किया है। अगरचे ये अशार चंद हैं, लेकिन उनमें जो सफाई है, जो नफासत है, जो दिक्कत है और जो लताफत है, वो आपको इमरुल कैस के यहाँ भी नजर नहीं आएगी, बल्कि दीगर मुअल्लक़ात में शायद कहीं नजर ना आए। इस बाब में बिलाशुबा तरफा इन मुअल्लक़ात पर फाइद है, फाइक है, मुतफव्विक़ है और मुतमय्यिज़ है। इसके यहाँ शायरी में या गजल में जो नफासत है और जो दिक्कत है, जो नुदरत है और जो लताफत है, वो बड़ी ही शानदार है, जानदार है, और ये उसे मुअल्लक़ात के दीगर शुअरा पर जिन्होंने उम्मन हिस्सी शायरी की है और हिस्सी गजल पर जोर दिया है, वो उन पर फाइक है और इस बाब में वो अपनी लताफत की वजह से मुतमय्यिज़ है। इसी तरह हम देखेंगे कि तरफा के अशार में हमें वस्फ बहुत ज्यादा मिलता है, चाहे वो ऊँटनी का वस्फ हो जो मुअल्लक़ा में है, या इसी तरह अपनी जिंदगी का वस्फ हो, अपने बारे में गुफ्तगू हो। दोनों तरफा के यहाँ हमें, दोनों चीजें तरफा के यहाँ हमें मिलती है और इस वस्फ में वो बड़ा ही मुमताज है। यहाँ तक कि बाज़ नुक़ाद ने कहा कि तरफा का जो मुअल्लक़ा है वो ऊँटनी के वस्फ की वजह से ऐसा शाहकार है जो किसी और जाहिली शायर में नजर नहीं आता। इस तरह अम्र बिन तुफ़ैल गनवी जो जाहिली शायर है, उसके यहाँ जो घोड़े का वस्फ है वो किसी के यहाँ नजर नहीं आता, उसी तरह तरफा के यहाँ ऊँटनी का वस्फ उसे मुमताज करता है। और ये उन अगराज में से है जिन अगराज पे तरफा ने शायरी की है। वो और वस्फ का जो गरज है उसमें ये नुमाया है, और इस वस्फ में ऊँटनी का जो वस्फ है उसमें इसे खास मकाम हासिल है। चुनांचे उसकी जो शायरी के अगराज हैं उसमें एक गरज वस्फ है, चाहे वो ऊँटनी का वस्फ हो, चाहे वो औरत का वस्फ हो, चाहे अपनी जिंदगी का वस्फ हो और अपने मुगामरात का जिक्र हो। इसी तरह तरफा के यहाँ उसकी शायरी में हमें फख्र भी मिलता है, फख्र भी मिलता है, एतजाज बिन नफ्स भी मिलता है, और हम देखते हैं कि वो अपना जिक्र बखूबी करता है और अपने उन सिफात को खूबसूरती के साथ, बड़े ही एतमाद के साथ जिक्र करता है जिन्हें वो अच्छा समझता है। इसी तरह तरफा की शायरी में हमें हिकमत और इताअत भी मिलता है। तरफा अगरचे कम उम्र पाया
लेकिन इसी उम्र में उसे बड़े तजारिब हासिल हुए, तो उन तजारिब को हिकमतों की शक्ल में उसने अपने अशार में बयान किया है। और उसके मुअल्लक़ा में एक मुअतदबी हिस्सा ऐसा है जो हिकमत के अशार पर मुश्तमिल है। इसी तरह तरफ़ा की शायरी में हमें इताब भी मिलता है। इताब की वजह यह है कि इसके चचाओं ने इसे मीरास से महरूम करने की कोशिश की और इसके बाप के माल में उसे हिस्सा देना गवारा नहीं किया, या इसके बाप का जो हिस्सा था वो हड़प करना चाहा, क्योंकि ये यतीम था और इसके बचपने में बाप का इंतकाल हो गया था, तो इसका हक लेना चाहा। उसका असर भी इसकी शायरी में साफ नजर आता है। तो ये तरफ़ा के जो अशार हैं उनका ये आम मौजू है, बुकाउल अतलाल, वस्फ, चाहे वो वस्फुन नाका हो या वस्फुल मरा, फख्र बिन नफ्स, इताब और हिकमत। जब हम इसके मुअल्लक़ा पर आते हैं और इसके मुअल्लक़ा पर गौर करते हैं तो हमें ये नजर आता है इसके मुअल्लक़ा के जो अशार हैं, और वो वाकई बहुत ज्यादा हैं, तवील हैं, और आप देखेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को भेजा है कि इसके मुअल्लक़ा के जो अशार हैं वो 100 के करीब है, 100 के करीब अशार हैं। इस मुअल्लक़ा में इसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ा है, जैसा कि जाहिली शुअरा का तरीका रहा है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि वो किसी एक मौजू पर ठहरते नहीं हैं, शुरू करते हैं बुकाउल अतलाल से, फिर वो अपनी महबूबा का जिक्र करेंगे या ऊँटनी या घोड़े का जिक्र करेंगे, फिर महबूबा का जिक्र करेंगे, फिर इस तरह और दीगर चीजों को लेते हुए अपने कसीदे को खत्म करेंगे। तरफ़ा के मुअल्लक़े पर जब हम गौर करते हैं तो ये देखते हैं कि तरफ़ा ने अपने इस मुअल्लक़ा में सबसे पहले तो अतलाल का जिक्र किया है और उन मकामात या उन जगहों का जिक्र किया है जो आसार में शामिल हैं, आसार में शामिल हो गए हैं और जहां से इसका या इसके महबूबा का ताल्लुक रहा है। उसके बाद इसने गजल कही, इसने गजल कही है या गजल के कुछ अशार कहे हैं, और यकीनन गजल के ये चंद अशार अगरचे ये आदत में बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये तरफ़ा का ऐसा शाहकार है जो इसे मुअल्लक़ा के दीगर शुअरा पर मुतफव्विक़ करता है और उनसे इसे अलग करता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसने और बहुत ही लतीफ़ अंदाज में अपनी महबूबा का वस्फ़ बयान किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसने इस मुअल्लक़े में ऊँटनी का वस्फ़ बयान किया है, और ये वस्फ़ बड़े ही काफ़ी अशार पर मुश्तमिल है। ये वस्फ़ काफ़ी अशार पर मुश्तमिल है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 के बाद तकरीबन 40 बैत यानी 30 अबयात पर मुश्तमिल ऊँटनी का वस्फ़ है, जिसमें इसने निहायत दिक्कत के साथ ऊँटनी का वस्फ़ बयान किया है। और ऊँटनी की तबीयत, उसकी कैफियत, उसका चलना, उसका फिरना, उसका नाराज होना, उसका खुश होना या उसका इताअत गुज़ार होना, जो भी उसके बारिज़ सिफ़ात हैं उसे इसने इन अशार में बयान किया है। और इन अशार की वजह से अहले इल्म ने इसके मुअल्लक़े को बड़ा फ़ाइक़ गर्दाना है, और बाद अहले इल्म ने, जैसा कि हमने जिक्र किया, ये कहा है कि ऊँटनी के वस्फ़ में तरफ़ा जाहिली शुअरा में पहले नंबर पर है। इसी तरह हम देखेंगे उसके बाद इसने ऊँटनी के वस्फ़ के बाद अपनी मदह की है, फ़ख्र किया है और एतज़ाज़ बिन नफ्स के साथ शायरी की है। इसके शायरी में हम देखेंगे कि उसके आगे एतज़ाज़ बिन नफ्स है, फ़ख्र है और अपना ज़िक्र खैर है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसने अपने लहव लईब का जिक्र किया है। जैसा कि मैंने बताया कि यतीमी ने, चूंकि बाप नहीं था, निगरानी नहीं थी, तो लहव लईब में भी बहुत मशहूर रहा, और इसके बड़े मशहूर अशार हैं इसके मुअल्लक़ा में, जिनमें इसने अपने जिंदगी के मकसद ही को लहव लईब गर्दाना है और बताया है कि अगर ये चीजें ना होती तो जिंदगी में कोई कशिश ही ना होती। और इंशाअल्लाह जब हम इस मुअल्लक़े को शरह करेंगे तो उन अशार का भी जिक्र करेंगे जिसमें इसने इसका जिक्र किया और बताया है कि अगर ये चीजें ना होती तो जिंदगी में कोई कशिश ना होती और मुझे जीने की कोई ख्वाहिश ना होती। जिन चीजों का उसने जिक्र किया है उसमें लहव लईब, शराब और औरत मुकद्दम है। इसी तरह हम देखेंगे कि इसके इस मुअल्लक़ा में हिकमत और इताब पर भी मुअतद भी अशार है।
اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اس معلقے میں بعض حکمت کے اشعار بھی پرو دیے ہیں، اور ان حکمت کے اشعار کے ذریعے اس معلقے کے قیمت کو بڑھا دیا ہے اور اس کے وزن کو بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح اس میں عتاب بھی ہے۔ حکمت کا جب ہم ذکر کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مشہور حکمت کا جو شعر ہے، مشہور شعر جس طرفہ کا جو نہایت ہی مشہور شعر ہے حکمت پر، جو ہم سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ شعر اسی کا ہے، وہ اسی شاعر کا شعر ہے جس میں اس نے کہا ہے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ یہ جو مشہور شعر ہے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ اسی شاعر کا مشہور شعر ہے جو اس کے معلقہ میں مذکور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں حکمت کے بھی معتدی اشعار ہیں، اور انشاءاللہ جب اس کے معلقہ کی ہم شرح کریں گے تو ان اشعار کی ضرور شرح کریں گے۔ یہ اس کے معلقے معروف موضوعات ہیں: بکاء الاطلال، غزل، وصف، المدح والفخر، اور لہو العیب کا ذکر، اور حکمت اور عتاب۔ یہ اس کے معلقے کے معروف موضوعات ہیں، یا اس کے معلقے کے وہ موضوعات ہیں جن کا طرفہ نے اس معلقے میں ذکر کیا ہے یا جن پر گفتگو کی۔ اب ہم آتے ہیں طرفہ کے شعر کی فنی خصوصیات کی طرف۔ طرفہ کے شاعری میں کیا ایسی چیز ہے جو اسے متمیز کرتی ہے؟ اگر ہم طرفہ کی شاعری پر غور کریں اور اس کے الفاظ و تراکیب پر غور کریں تو طرفہ کی شاعری میں اور دیگر جاہلی شعراء کی شاعری میں ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ہے، بلکہ عموماً ہم یہ دیکھیں گے کہ طرفہ کی شاعری میں بداوت ہے، جاہلیت ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ نسبتاً سخت ہیں، اور خاص طور سے جو اونٹنی کا اس نے وصف بیان کیا ہے اس کے الفاظ نہایت ہی سخت اور غریب الفاظ ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے آدمی کو شرح کی ضرورت پڑتی ہے۔ البتہ جو حکمت کے اشعار ہیں وہ نسبتاً آسان ہے، لیکن اس معاملے میں یہ امرؤ القیس سے آپ دیکھیں گے امرؤ القیس کے تقریباً برابر ہے، ہم پلہ ہے الفاظ و تراکیب میں، لیکن اس کی بنسبت آپ زہیر کے اشعار کو دیکھیں گے، اس کے یہاں جو حکمت ہے وہ اس سے کافی آسان ہے، وہ طرفہ کی شاعری سے بھی آسان ہے۔ تو طرفہ جاہلی شعراء کے ان شعراء میں ہے یا اس کا معلقہ ان معلقات میں سے ہے جس کے الفاظ سخت ہیں، اور باقی جو تراکیب کی قوت ہے، الفاظ کی فخامت ہے، متانت ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن الفاظ پر بداوت کا غلبہ ہے۔ البتہ طرفہ کے ہاں تشبیہات اور استعارات ہم دیکھیں گے کہ بڑے ہی لطیف ہیں، اور خاص طور سے میں نے یہ ذکر کیا کہ غزل میں طرفہ نے بڑی معیاری شاعری کی ہے، اور اونٹنی کا جو وصف بیان کیا ہے اس میں جو اس نے تشبیہات سے کام لیا ہے وہ بڑے ہی پائے کے تشبیہات ہیں، اور اس کے تاجر الکلامی کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو ایک بہت ہی اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ طرفہ کے یہاں لطافت ہے، طرفہ کے یہاں لطافت اور باریکی ہے۔ آپ طرفہ کی شاعری کو جو پڑھیں گے اور اس کے یہاں قصیدے کے شروع ہی میں تشبیہات کو آپ دیکھیں گے اور وصف کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو عجیب سا احساس ہوگا، اور یہ محسوس ہوگا کہ کتنی ہی لطیف شاعری طرفہ نے کی ہے۔ تو اس کے یہاں یہ لطافت ہے اور دقت ہے، اور تشبیہات اور استعارے کو اس نے استعمال کر کے اپنے کلام کو خوبصورت اور قوی بنا دیا ہے۔ اس کی شاعری میں تمام شاعری جاہلی شعراء کی طرح بہت زیادہ گہرائی نہیں ہے۔ جاہلی جو شعراء ہیں، جیسا کہ ہم نے جاہلی شاعری کی خصوصیات میں بتایا تھا کہ ان کی جو افکار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عمیق نہیں ہوتے ہیں، سطحی ہوتے ہیں،
لیکن یہ چیز آپ محسوس کریں گے کہ طرفہ نے جو بات بھی کہی ہے اپنی شاعری میں وہ اپنے دل سے کہی، اپنے عاطفے میں وہ سچا ہے، اور جو بھی باتیں وہ کہہ رہا ہے یہ باتیں اس کے دل سے نکل رہی ہیں، اور کہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ تکلف سے کام لے رہا ہے، وہ تکلف سے کام لے رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طرفہ کی شاعری میں اس کے الفاظ قوی ہیں، فخم ہے، ان پر بداوت کا غلبہ ہے، اور خاص طور سے اونٹنی کا جو وصف ہے اس میں اس نے غریب الفاظ کا یا جو جاہلی الفاظ کی خصوصیت ہے ان کا کثرت سے استعمال کیا ہے، اگرچہ یہ چیز اس کے حکمت کے اشعار میں کم ہے، تراکیب قوی ہیں، متین ہیں، اور ٹھوس تراکیب کا استعمال کیا ہے۔ جہاں تک خیال کا تعلق ہے تو اس نے تشبیہات اور استعارے کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور بہت ہی لطیف شاعری کی ہے، اور ان تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے اپنے شاعری کو قوت بخشی ہے۔ معانی اگرچہ تمام شعراء کی طرح معانی سطحی ہے، بہت زیادہ عمق نہیں ہے، لیکن عاطفہ سچا ہے، اور جو بھی بات طرفہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں وہ دل سے کر رہا ہے۔ یہ اس کے شاعری کی فنی خصوصیات ہے۔ ایک بار پھر سے میں شروع سے اس درس کا خلاصہ پیش کر کے طرفہ اور اس کے شاعری کی فنی خصوصیات پر بات کر کے اس درس کو ختم کروں گا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے معلقہ کی ہم شرح شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ طرفہ یہ جاہلی دور کا ایسا شاعر ہے جس نے بڑی کم عمر گزاری ہے، اور تقریباً 538-40 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور 564-65 کے آس پاس اس کا قتل ہوا ہے۔ طرفہ کی اس مختصر زندگی کی وجہ سے اس کے اشعار کا مجموعہ کم ہے، اس کے اشعار کا مجموعہ کم ہے، لیکن اس کم عمری میں بھی اس نے چونکہ یتیمی کی زندگی گزاری، اس لیے اس کے اندر خود اعتمادی تھی، لیکن لہو و لعب کا شکار ہو گیا، لہو و لعب کا شکار ہو گیا۔ جب ہم طرفہ کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس کا اثر اس کی شاعری میں موجود ہے، اس کی قوت ارادی کا بھی، اور اس کا اپنے اوپر اعتماد کا بھی، اور اس کے لہو و لعب والی زندگی کا بھی۔ طرفہ کی جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اہل علم نے اور نقاد نے اس کی شاعری کی بڑی تعریف کی ہے، اور اس کے قدرت کلام کو تسلیم کیا ہے، اور اسے جاہلی شعراء کے صفحے اول میں شمار کیا ہے۔ اگرچہ ابن سلام نے جاہلی شعراء کے چوتھے طبقے میں اسے رکھا ہے، اور اس کا عذر یہ بیان کیا ہے کہ اس کا شعر کم ہے، لیکن محض اس کے معلقہ کی وجہ سے دیگر نقاد نے اسے پہلی صف میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نقاد نے یہ کہا کہ اگر زندگی اس کے ساتھ وفا کرتی تو یہ امرؤ القیس سے بڑا شاعر تھا، بلکہ بعض نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ امرؤ القیس سے بھی بڑا شاعر ہے، اور یہ اکثر نقاد تسلیم کرتے ہیں کہ اونٹنی کے وصف میں کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ جن موضوعات پر طرفہ نے شاعری کی ہے ان موضوعات میں بکاء الاطلال، وصف، فخر بالنفس، حکمت اور عتاب یہ ظاہر و بارز ہیں، اور جہاں تک اس کے معلقہ کی بات ہے تو اس کا معلقہ انتہائی شاندار شاعری کا ایک نمونہ ہے، اور اسی لیے نقاد نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ جب ہم اس کے معلقہ کے موضوعات پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس معلقہ میں اس نے سب سے پہلے یہ بکاء الاطلال سے اس کو شروع کیا ہے، پھر اس نے غزل کے چند اشعار کہیں جو انتہائی اونچے اشعار ہیں، اس کے بعد اونٹنی کا وصف بیان کیا ہے، پھر فخر، مدح اور اعتزاز بالنفس سے کام لیا ہے، پھر اپنے لہو و لعب اور مغامرات کا وصف بیان کیا ہے، اور پھر اس کے اندر حکمت اور عتاب ہے، اور حکمت کے یہ اشعار انتہائی نادر اور بہترین اور زندگی کے تجارب سے جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس کے شاعری کے خصوصیت کا تعلق ہے، اس کی فنی خصوصیات کا پر گفتگو کا تعلق ہے، تو ہم نے بتایا کہ اس کے الفاظ و تراکیب تقریباً ویسی ہیں جیسے دیگر جاہلی شعراء کے ہیں۔ اس کے یہاں الفاظ میں بداوت کا غلبہ ہے، خاص طور سے کا وصف بیان کیا ہے وہاں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، باقی تراکیب قوی ہیں، اور جاہلی شاعری کی جو عام خصوصیات ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا ہے
पहले शुरू के दुरूस में वो तमाम खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं। यह और बात है कि जो हिकमत के अशार हैं उसके अल्फाज निस्बतन सहल है। जहाँ तक इस ख्याल का मसला है, हमने बताया इसके यहाँ तशबीहात और इस्तिआरे हैं और बहुत ही नादिर और लतीफ़ तशबीहात और इस्तिआरों का इस्तेमाल करके इसने अपनी शायरी को बावज़न बनाया है और मानी को पेश किया है। और जहाँ तक मानी और अफकार का ताल्लुक है, हमने बताया कि दीगर जाहिली शोरा की तरह इसके भी मानी में बहुत ज़्यादा उम्क नहीं है, लेकिन आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी बातें इसने कही हैं वो दिल से कही है और ये अपने आतिफे में सच्चा है। इसके शायरी की एक खुसूसियत जिसका मैंने कई बार जिक्र किया, ये है कि ये ऊँटनी के वस्फ़ में इसे इस कदर इम्तियाज हासिल है कि कोई भी जाहिली शायर इसकी हमसरी नहीं कर सकता। और जिस तरह घोड़े के वस्फ़ में अम्र बिन तुफ़ैल गनवी मारूफ शायर को एक मकाम हासिल है, उसी तरह इसको ऊँटनी के वस्फ़ में एक मकाम हासिल है और इसमें इसकी कोई हमसरी नहीं कर सकता। ये रहा हमारा आज का दर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे फैलाने की तौफीक दे और उससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुँचाए। आमीन। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम तरफ़ा के मुअल्लक़ा का दरासा करेंगे और उसके मुंतखब अशार की शरह करेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।